ଆପଣ ପରିଚୟଟା ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଜଗବନ୍ଧୁ ପ୍ରଧାନ ଆଉ ଗାଁ ନାଁଟା ଗାଁ ନା ଗୁଡ଼ପାଇଲ ପଞ୍ଚାୟତ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଆଳିପଡ଼ା ବ୍ଲକ ବ୍ଲକ ଡେଲାଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୀ। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଅଛି କାହିଁକି? ଆଜ୍ଞା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋର ଫନିରେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲି ସରକାରଙ୍କୁ। ସରକାର ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଆସିଥିଲେ। ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପରେ ମୋର କିଛି ସହାୟତା ମିଳିନାହିଁ। ଆଉ ମୋର ସିରିଏଲ ନମ୍ବରରେ ନାଁ ଥିଲା 10,000 ଟଙ୍କା ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନ ଆସି ଅନ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲା ହାରି। ଆଉ ତେଣୁକରି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋର ସେ ପଇସା କିଛି ମିଳୁନାହିଁ ଏବଂ କିଛି ପଇସା ଘର ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ହାର୍ଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। ହାର୍ଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ କିଛି ଚଳିବା ପାଇଁ, ଛୁଆ ପିଲା ଅଭାବ। ଆଉ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାହାକୁ ଦରକାର? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେ ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ। ଆଉ ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ବର୍ଷେ ହେଲା ହେଇଛି, ଅପରେସନ୍ ହେଇଛି। ଅପରେସନ୍ ହେବା ପରେ ତାପରେ ପିଲା ଛୁଆ ଚଳିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ। ଆଉ ସହାୟତା ସରକାରଙ୍କୁ। नमस्कार, मु भारतीय आदिवासी मंच तरफ आसी ए मौसांगर अभियोग क्रमे तांकर घर को आम देखापी आसलु। यह गुड़ुपाइल ग्राम ब्लॉक आमर डेलांग पंचायत गुआलीपड़ा पंचायत। मौसांग अभियोग क्रमे आम घर को आसलु देखापी घरटी कि भाव में असह्य अवस्था से रोचंती। सतरे आज्ञा से असह्य अवस्था अच्छा। घरटी संपूर्ण भाव रही सक्षम नुहे। से घरटी रही एभली एक परिस्थिति उपरे जे कि आजबेस्ट सबू भांगी जाइए से रहीबाटा ठीक उपयुक्त हेउना वर्षार पानी भी सेठारे पड़ुछि। सरकार तरफ अभियोग क्रमे तांको किछि भी सहायता मिलना। फनीर सहायता आज्ञा मिलना एवं घर बिजु पक्का घरटी आज्ञा मिलना। सरकार को मुझे अनुरोध करुछि ए मौसांकर अभियोग क्रमे तांको किछि सहायता दिया जाऊ एवं तांकर फनी बात्यारे 10,000 टंका तांको नारे आसीथिला किंतु से अन्य अकाउंट को मध्य जाइछेरी। सेथिपई से अभियोग दरखास्तटी मध्य देथिले। एथिरे तहसीलदार तांको किछि भी बर्तमान न्याय देना। देखि परथिबे आगे आपण तांकर हस्तर आगे अछि से लिखाते कि दुख कहिबी तते कि दुख कहिबी तते भाग्य मोर फटा कांथरे कालिया कि दुख कहिबी तते रे कि दुख कहिबी तते तो सुख मो दुख दूरतम पिले तो सुख मो दुख दूरतम पिले माटीरु आकाश जेते भाग्य मोर फटा कांथरे कालिया कि दुख कहिबी तते रे कि दुख कहिबी तते।